आम अयोध्या बनारस आसिक पहुँची गलु 3टा हो गला टाइम तो आम फ्रेश होकर बाहर की जीवु कड़े गोटे जीवु आज आज काली टाइम अच्छी आ 14 दिन आमर 14 आमर रिटर्न तो से टाइम वेस्ट ना करके बुला जीवु आम भी रेडी होकर बाहर पशुपतिनाथ टेम्पल जोटा कि से गंगा घाट पाखे अच्छी ना जाऊँ टैक्सी आसीगला चलो स्पीकर टाइम थे झूला झूले श्याम वृंदावन गंगा घाट एटा 80 घाट एटा इवनिंग टाइम रे एठी आरती हुए देखो ये सब आरती हुए ये बस अलरेडी 7टा 7:30 बेलू आरती स्टार्ट हम आम ये ठिया होकर खाऊ गुआभा देखो तो यहाँ ये टेम्पलटा हूँ मोदी इनाग्रेशन करथिले स्वर्वेद महामंदिर जोड़ा कि आसिया बहुत ही डिफिकल्ट सिटी टू बहुत दूर और स्ट्रगलिंग करके आसिया पड़ो किंतु वेरी वेरी स्ट्रगल केते सुंदर मंदिरटा देखी पार बहुत ही सुंदर बहुत बड़टा बट कौन हम रास्ता तो ठीक है ना एबे आमे स्वर्देव महामंदिर आसचु लार्जेस्ट योगा सेंटर बहुत सुंदरटा एबे आमे स्वर्देव महामंदिर आसचु लार्जेस्ट योगा सेंटर बहुत ही सुंदरटा यहाँ बस आमको टे लेट हो गला आसु आसु 2 घंटा लगिगला आपन जिते आसे टे जल्दी आसबे आ ऊपरटा देखो कितने सुंदर है बहुत ही सुंदर भीतरटा यहाँ सब लार्जेस्ट योगा सेंटर जोटा कि इनाग्रेशन करछंती पीएम मोदी तो बहुत ही सुंदर काम होइछे बहुत सुंदरटा ये 25,000 ना 23,000 लोकंकर सीट अरेंजमेंट अच्छी माने एट ए टाइम बसिकी योगा भी करें बहुत ही बड़टा बहुत सुंदरटा बट माने सिटी रे बहुत दूर एक्चुअली माने आसिया को हेले बहुत कष्ट कि बहुत सुंदर वीडियो रे तो एते भल से जना पड़ुनी किंतु रियल ले बहुत ही सुंदर देखो केते सुंदरटा है बहुत ही जी भी कम हो बहुत सुंदर कम हो लाइट एवं बंद हो गलानी कहीं 9टारे तार टाइम थाए 9टारे बंद हो जाए मॉर्निंग रू खोले 9टारे ही बंद तार टाइम जितेबाला भी आसवे दिन में आसवे ना इवनिंग आसले जल्दी आसवे 9टारे कहीं बंद हो जाए यहाँ हूँ आउटडोर पार्टा माने बाहर पटटा लाइट कटिगला तो एत क्लीयर देखा जाऊनी केते सुंदर काम है बहुत ही सुंदर बंद हो गला तो आम बाहर छु एटा एक्चुअली वाराणसी सिटी टू 18 किलोमीटर डिस्टेंस रे बहुत दूर रही रास्ता भी भल ना तो जिते भी आसे दिन में आसवे जदि संध्या आसवे जल्दी पलि आसवे बहुत टाइम रही पारे आम तो
ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା 9ଟାରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। କାଲି ଦିନଟା ଯାହା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯାହା ଯିବୁ ଯାହା ବି କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଏଠି ରହିଲା। କାଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମାନେ ଏଠି ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ନାଇଁ କି? ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଏ ନା, ଭିଡ଼ିଓରେ କି କାଶୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି, ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସତ କଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମାନେ ପିସ୍। ହଁ, ମାନେ ତମ ମନରେ ସେଇଟା ବସିଯିବ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି ଜାଗା। ଏଇଟା କହିଲେ କେହି ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଯିଏ ଆସିଥିବ ସିଏ ହିଁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ। ବାଏ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସେଠୁ ଯେଉଁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ନା, ନାଇଁ କି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଥିଲୁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମାନେ ଏମିତିରେ ବି ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କାହିଁକିନା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନା। ଆଉ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରୁମ୍ରେ ଖାଇବା ହେଙ୍କା ମଗେଇକି ସିଏ ତାର ଖାଉଛି ବସିକି, ସେ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ଖାଇବା ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଲସି ବି ମଗେଇଛି ସିଏ, ଏଇନା ପିଇବି, ତାପରେ ଶୋଇବି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। କାଲି ଦେଖେଇବି, କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା କାଶୀରେ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କାଲି ତ ମନ୍ଦିର ଆଉଥରେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖେଇବୁ, କାହିଁକିନା କାଲି ଦିନ ସାରା ପୁରା ବୁଲିବାର ଅଛି ଆମର। ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ। ଆଉଥରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।